Pa-out na yun sir, walang damper. Walang damper ito. Yan yung out. Ay, rotation ng blower nya. Pa-out. Yan yung pa-out na. Out na yun doon. Palabas sa building. Ito naman yung in. Yan, suction. Yung higop nya. Yan, ducting nya. Wala siyang damper. Smoke evacuation fan. Yan siya. SAF. Smoke evacuation fan. Ito yung ducting niya. Yan, suction. Suction. Tapos, meron siyang motorized damper. Naka-suso siya sa return lock DHU. Motorized damper dito. Return lock. Return lock DHU. Ah?